जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर राया गाँ स्कूल गणेश पूजा भोग खाई 50 रु ऊर्ध्व ग्रामवासी झाड़ाबांति आक्रांत। शनिवार बांगीरपसी ब्लॉक भुआशुणी पंचायत राया गाँ स्कूल गणेश पूजा अनुष्ठित होता। गणेशों ठारू लगी भोग चूड़ा भोग ग्रामवासी मध्य बंटा जाइथिला। भोग खाई 50 रु ऊर्ध्व ग्रामवासी झाड़ाबांति आक्रांत हो गुरुतर हो पड़ते। घटनास्थल डाक्तरी टीम पहुंची गुरुतर को सेठारे चिकित्सा करुवा बेले किछि गुरुतर को आम्बुलेंस सहायता दिवा 2 घटिका समय बांगीरपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा सूचना मिली। परवर्ती खबर रायरंगपुर टाउन थाना अंतर्गत 7 नंबर वार्ड गढ़ गाँ कलियाखटा निकट खड़खाई नदी कूल अजना व्यक्तिर गलित मृतदेह उद्धार करा। मृत व्यक्तिर परिचय मिल पारि नाही। यह नदी में बुड़ी मृत्यु ना आत्महत्या से नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होती। रायरंगपुर टाउन थाना पुलिस शव जबत कर व्यवच्छेद पर तदंत जारी रखी। एने एक अपमृत्यु मामला रुजु होती। यही घटना सहर में चर्चा विषय होती। परवर्ती खबर बेतनडी क्रिकेट क्लब अनुकूल आयोजित होगा बेतनडी प्रीमियर लीग सीजन 11 पर प्रस्तुति बैठक स्थानीय डाकबंगला परिसर में अनुष्ठित होती। क्लब उपसभापति दिलीप राउत अध्यक्षता करथिले। प्रीमियर लीग्र मोट 6टी दल अंशग्रहण करेंगे। एथर 52टा टाइटल मालिक प्रयोजित नायक थिबा बेले आइकन खेलाड़ी भाव चिन्मय पंडित, माणती टाइटन मालिक छत्तीश कुमार साहू थिबा बेले आइकन खेलाड़ी अनुप कुमार परिड़ा, बड़साई माँ दुर्गा फाइटर्स मालिक रतिकांत महंत थिबा बेले आइकन खेलाड़ी संजय कुमार परिछा, 11 स्टार मोरडार मालिक सोमो महापात्र थिबा बेले आइकन खेलाड़ी भाव सागर भई, दाना 11 पारियाकुड़ी मालिक विक्रम केशरी बेहेरा थिबा बेले आइकन खेलाड़ी मनोज कुमार सी, आयरन फाइटर्स मालिक राजीव कुमार पात्र थिबा बेले आइकन खेलाड़ी सरोज कुमार भई रहिछंती। खेलाड़ी नीलाम प्रक्रिया अक्टोबर 20 रे थिबा बेले डिसेम्बर 16 रे लीग आरंभ हो। प्रस्तुति बैठक में क्लबर सदस्य सकाशे ज्योति आदित्य, संजू द्विवेदी, सुधाकर पंडा, किशोर कुमार नायक, रिंकू साहू, सर्वेश्वर दास, केशवनाथ, मनोज पंडा प्रमुख उपस्थित रही। परवर्ती खबर बहलदा थाना अंतर्गत गंभारिया पंचायतर ब्राह्मणबस ग्राम काम करने जाइथिबा दीकू हांसदा बयस 47 वर्षर गुजरात रे सूरत रे शनिवार मृत्यु होइथिबा खबर मिली। किछि मास तले से सूरत को काम करने जाइथिले। तांको मृतदेह सड़क पथरे अणा जाउची। तांको वियोग रे ग्राम रे शकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर मोरडा थाना अधीन चित्रोड़ा फांडी इलाका रे हल्दीपाल ग्राम रे शनिवार राति 2 गोष्ठी मध्य गंडगोल होई 4 जण आहत होइथिबा बेले उभय पक्षरु थाना रे 2टी मामला रुजु होइछि। घटनास्थल राजसारा पुलिस तदंत करथिबा जणा पड़छि। अभियोगरु प्रकाश जे हल्दीपाल ग्रामर रंजित बेहरार पुओ सिपू 18 वर्ष और तांको गोष्ठीर आउ 5 जण से ग्रामर उमाकांत महांत पुओ तपन 19 वर्ष और तांको गोष्ठीर आउ 7 जन मध्य कौन कारण शनिवार राति मारपिट होता। उभय गोष्ठीर 2 जण लेखाएं आहत होते। अनुसूचित जातिर सिपुन अभियोग क्रमे मोरडा थाना अधिकारी सत्यनारायण बल 258/24 नंबर मामला रुजु करने बेले बेतनटी एसडीपीओ सुदर्शन दास तदंत भार ग्रहण करथिबा जणा पड़छि। सेहीपरि तपन महांत अभियोग क्रमे 258/24 नंबर मामला रुजु होई फांडी अधिकारी निरंजन सोरेन तदंत करछंती। 2 मामलार तदंत चलथिबा बेले केही गिरफ होई नथिबार सुना जाउछि। परवर्ती खबर करंजिया बनखंड सिंगड़ा सेक्शन झारखंडी हाथीपलक द्वारा 100 एकर धान फसल नष्ट होउछि। सिंगड़ा सेक्शन सारंगगढ़, बड़बिल, सिंगड़ा, कासिया, हलदिया, घागरबेड़ा, सुनापछी, जामुबणी, खपरासाई, घरमाबेड़ा, अर्जुन बिला, कुलेईकुंडी तथा यार आखपाख गाँव में 100 एकर धान नष्ट होउछि। दैनिक यही अंचल चाषी सरकार अनुकंपा राशि वन विभाग कार्यालय भिड़ करुवा देखा मिली। यह छड़ा सिंगड़ा सेक्शन आखपाख अंचल में संरक्षित जंगल में बर्तमान 3टी शिमिलीपाली हाथी पहुंची निकटरे थिबा धान फसल नष्ट करुछंती बोली सिंगड़ा सेक्शन वनपाल दीप्तिमयी सेठी सूचना प्रदान करछंती। एही हाथी वन विभाग कर्मचारी और निकटस्थ गाँ लोकों आखिरु निद हजाई देछि। परवर्ती खबर बेतनडी थाना बड़जामणी फांडी अधीन दांतियामुआठारे थिबा लाइसेंस प्राप्त विदेशी मद काउंटर को अबकारी विभाग पक्षर सिल करा जायथिबा बेले
ସେଥିରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମଦ, ଫ୍ରିଜର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟ୍, ସିସିଟିଭି ଭଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଏତଲା କାରଣୀ ବାରିପଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନଗର ଅଞ୍ଚଳ ରାମକୁଣ୍ଡଳ ସିଂଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଏତଲା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁରେ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 2024-25 ବର୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନବୀକରଣ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ମଦ କାଉଣ୍ଟରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୋକାନକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପରେ ଦୋକାନରେ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ 2ଟି ଫ୍ରିଜର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟ୍, ସିସିଟିଭି ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏପରିକି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ 273 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ କଲେଜ ପରିସରରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯୋଗ ଦେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ। କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରାକ୍ତନ ନଗରପାଳ ତଥା କରଞ୍ଜିଆ ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ବାଞ୍ଛାନିଧି ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏନ୍ଏସ୍ସି କ୍ୟାଡେଟମାନେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଧ୍ୟାପକ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ମହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାବଦକୁ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ତଥା ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧୀନ ତାରାଶଳ ଗ୍ରାମରେ 5:30 ସମୟରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ପଶି ଘର ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଡ଼ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାରାଶଳ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଗ୍ରାମର ଠୁମ୍ପୁ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଛି। ଠୁମ୍ପୁ କିଭଳି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବ ସେ ନେଇ ଶାଳବଣୀ ସାମିଲ ନହଣ୍ଡାଶଳ ସରପଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ହାଁସଦା ବନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଇଲାକାରୁ ଜୈନିକା 15 ବର୍ଷିଆ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ରବିବାର ରାତି 8:30 ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଶନିବାର ଗଣେଶ ପୂଜା ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଶନିବାର 5ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାବାଳିକାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳି ନ ପାରିବାରୁ ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 293 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପହରଣଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଯୌତୁକ ଦେଇ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ଅଧିକ ଯୌତୁକ ନେଇ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ 6 ତାରିଖ ରାତି 8:55 ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଭ୍ରାଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନବଜ୍ୟୋତି ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଗତ 2016 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିବାହ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାହାଘର 6 ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଏବଂ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ବାପଘରରୁ ପୁଣି ଅଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ସହ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଉଭୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୁଖୁଳି ଗ୍ରାମର ସୁମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର ଏକାଦଶାହ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ।
सुक्रोली ग्रामर बीजेपी युव मोर्चार राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुमंत बेहरा शारीरिक असुस्थतार देहांत पर शनिवार दिवा 2 घटिका समय एकादशाह कार्य जोगदेले मयूरभंज सांसद नवचरण माझी। तांकर परलोकरे मयूरभंज सांसद श्री नवचरण माझी परिवार वर्ग साक्षात करी गभीर शोक एवं समवेदना जणाइछन्ति। परवर्ती खबर बुला कुकुर आक्रमण में नाबालक गुरुतर। दिनक दिन बुला कुकुरंकर आतंक बढ़िबार लागिछि। सकाळ 7टा समय सारसकणा ब्लॉक बागबुड़ा पंचायतर रंगामाटिया ग्राम में मार्कंड माझींकर 8 वर्षर पुत्र जीना माझी ट्यूशन पढ़ी घर को फेरिबा बाटरे बुला कुकुर आक्रमण शिकार होइछन्ति। शिशुर कांद बाबाळी शुणी किछि स्थानीय युवक माने कुकुर को ठेंगा बाड़ी धरी घौड़ाई शिशु को उद्धार करथिले। तेबे बुला कुकुर झुणिबा फल शिशु को प्रथमे शीर्षा डाक्तरखाना भर्ती करथिले। सेठारे तांकर देह अत्यंत जटिल थिबारु जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जायथिबार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर बारिपदा रोटारी क्लब ठारे नेशन बिल्डिंग अवार्ड कार्यक्रम अनुष्ठित। जोगदेले जिला शिक्षा अधिकारी। रविवार अपराह्न प्राय 5 घटिका समय बारिपदा रोटारी क्लब ठारे नेशन बिल्डिंग अवार्ड कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य यह कार्यक्रम अनुष्ठित होइଥିଲା। तेबे जिलार शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय भाव कार्य करथिबा शिक्षक शिक्षयित्री मानकु यह अवार्ड प्रदान करा जायछि। तेबे मुख्य अतिथि भाव जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णचंद्र सेठी एथिरे जोग देइथिले। एही कार्यक्रम को रोटारी क्लबर सभापति डॉक्टर पुष्पलता पात्र परिचालना करथिबा बेले क्लब सभापति राकेश सिंह एवं अन्यान्य सदस्य माने उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर दामोदरपुर हाट निकटरे जनकर मृत्यु नहीं सदर थाना लिखित अभियोग। मृतक जनक होउचंती बारिपदा सदर थाना अंचल बड़जामणी ग्रामर माकी टुडू। तेबे सूचना अनुसार से गत 5 तारिख में दामोदरपुर हाट निकट को साइकेल जाइथवा समय अजणा गाड़ी तांकु धक्का दे चंपट मारिथिला। तेबे एथिरे गुरुतर होई बारिपदा पेरा मेडिकल तांकु भर्ती करा जायथिला। मात्र सेठारे डाक्तर तांकु मृत घोषणा करथिले। याकु नै तांकर सान भाई क्षिप्तपान टुडू 6:50 समय सदर थाना लिखित अभियोग करथिले। पुलिस मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखिछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।